कस्टमर एक्वायर करने के लिए क्या खर्चा हो रहा है, वो है कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट। तुम सामने आके तो बैठ सकता था, उसका दूसरा दिख रहा तुमको? चल जाएगा। क्या किया तुम? 50 रुपए का रोल खाया? আর জুম হবে না, বেরিয়ে যাবে, দেখেছো? সব পেজটা প্রোডাক্ট পেজটা শপে দেখাবে, সেটিং হয়েছে? हो गया कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट। बस मोबाइल देखते देखो किंतु कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट मतलब एक कस्टमर को लाने में कितना खर्चा हुआ। টোটাল কত খরচা হয়েছে তার সাথে কতগুলো কাস্টমার আছে ওটা বাদ দিয়ে দিলেই ডিভাইড করলেই পেয়ে যাবে। অনেক দিন কবে ছট পুজো? 28 अक्टूबर। 26 ना खाए ये करना है।
না না ছুটি तुम लोग का नहीं होगा তোমাদের ছুটি হবে না ছট পুজো पता नहीं सर जानती नहीं है हम लोग क्या पहला अलग कब है पहला अलग सर डेफिनेशन तो लिखो नहीं पता सर 27 से 28 में से किसी एक को 28 को है पहला अलग 28 को है नहीं 25 से 28 मतलब 27 को है पहला अलग 27 को सोमवार तुम लोग का छुट्टी नहीं है सर ठंडा तो रविवार को है सर उसी को छुट्टी दे दीजिए हरना रविवार को है हरना के दिन देखते हैं अभी कोई ठीक नहीं है अभी एक महीना उस तक का तब तक तुम्हारा कोर्स भी खत्म हो सकता है आप तो बोले सर नवंबर का सेकंड वीक में खत्म होगा कब से स्टार्ट हुआ था हाँ नवंबर सेकंड वीक चला गया तो ठंडा दिन है प्लीज और छुट्टी देंगे तो नवंबर पूरा चला जाएगा दिसंबर चला जा फर्क नहीं पड़ता नौकरी नहीं करना है तुमको बाकी सर शनिवार रविवार पांच तक भी रहेगा शनिवार रविवार नहीं रहता है पूछो उनको कर रहा है भाई मेरे साथ क्या हो रहा है कब से छुट्टी तुम्हारे শনিরবি ছুটি আমি তো তো তাহলে কবে যাবি একাদশী দিন বৃহস্পতিবার যাবি না শুক্রবার করে মানে পরের সপ্তাহে একদিন অফিস করে আর পুরো 2 সপ্তাহ ছুটি নেই তো नेक्स्ट शनि रवि छुट्टी আবার হ্যাঁ শনি রবি পুরোই ছুটি হ্যাঁ ছুটি তাহলে শুধু একবার শুক্রবার যেতে হবে 3 তারিখ ও সেটাও সবাই ঢুকবে না না ওই দিন আমার সাথে একটু বিয়ে আছে কোম্পানি দ্বারা বলেছে ওই দিন টুক মারলে আবার দুটো সিল কেটে স্যান্ডউইচ রোল করে দেবে শুক্রবার 4টে সিল কেটে না ছুটি কাটাচ্ছি কোথায় ছুটি ওই রবিতে ছুটি থাকে ওই ওটা নিয়ে 5 দিনের মধ্যে একদিন কাজ ও শনি রবি ছুটি আছে তোমাদের ছুটি থাকে फिक्स सैटरडे छुट्टी ওটা ফিক্স क्या फायदा सर शनिवार रविवार छुट्टी देके बाकी दिन काम का 6:30 रहता है कितना बजे घर जाता है সাড়ে 6 বজে নিকল যাও कितना जाता है আর 7 পৌঁছে बजे যাবে हो जाओ तो बोले तो 8 काम कंप्लीट हो जाता है सर बाकी लोग का फ्री टाइम नहीं होता है पता नहीं আমি স্যার इंद्रनील भी लेट से निकलता है আমি স্যার পরপর দুদিন 130 টা ব্যাকলিং করছি चलो ও वो চ্যাটজিপিটি ও তো ব্যাকলিং করাচ্ছিল 130 টা ব্যাকলিং করে ক্লায়েন্টের রিপোর্ট সাবমিট করে তারপর আমি বেরিয়েছি একদিন অনেক কাজ ছিল তাও হলো 4:30 হয়ে গেছে ताड़ाताड़ी फास्ट है चलो শুধু চ্যাটজিপিটি পয়েন্টগুলো ওখান থেকে এখানে লিংকটা দিয়ে আমার কাছে 2-4 দিনের একটু দেখি ওই ব্যাকলিং লিংক দিতে হয় নাকি ব্যাকলিং করে যতগুলো ব্যাকলিং চলবে লিংক দিতে হয় হ্যাঁ ওটা কাজে আপডেট হবে কি সাইড খোঁজা রয়েছে আমাদের টিমে ওই লিস্টটা থাকে এবার যখন আমি প্রোডাক্ট লিস্টিং করি তখন আমাকে একদিন টাস্ক দেয় 10টা লিস্টিং এর সাইট খুঁজে নিয়ে নিজে করো ব্যাকলিং বুঝতে হয় না তোমাদের টিমের কোনো বাধা নেই কিছু ওই টিম वो এখন टीम বানাচ্ছে और अंदर তারপর লোক নিয়ে হয়েছে কাস্টমার অ্যাকুইজিশন কস্ট नेक्स्ट है कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू customer lifetime value is the total revenue a business can expect from a customer during their relationship with company मतलब जब तक कंपनी के साथ मतलब 2 साल 3 साल जितना दिन से भी हो उस कंपनी के साथ कस्टमर बना हुआ है उतने दिन में कितना उससे रेवेन्यू कंपनी अर्न कर सकता है वो है कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू স্যার নিচে বলুন এই ফর্মুলাটা লিখলে বুঝতে পারবে পুরো एग्जांपल भी है सर স্যার একটু ছোট করে দিন না স্যার লিখতে পারবো না সামনে বলি আর স্যার 600 হ্যাঁ পাওয়ার আছে টোটাল রেভিনিউ 2 বছরে যদি একটা কাস্টমার থাকে তো 2 বছরে কত ও বিজনেস দিতে পারে तो उसका फॉर्मूला है कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू इज इक्वल्स टू एवरेज परचेज वैल्यू इनटू परचेज फ्रीक्वेंसी इनटू कस्टमर लाइफ टाइम এই সমস্যা আমার কটা টিভি দিয়ে আরেকটা এগুলো আমরা আগে দিন কি सर उसपे नंबर लेगा सर क्या এই খবর খবর টিভি में सर না রুবু এখন বাজার থেকে গায়েব सर कितना नंबर है अकाउंट में ना 10 नंबर सबके ऊपर नंबर होगा ग्रेड आएगा
would be a challenge. I want to be যদি আধ ঘন্টা লেট করেছো সব হয়ে গেছে সব ক্লাস শেষ আমি জানা রাখিস নি আজ ঠিক আছে দেখছিস না তুই এদিকে চলে যাবে চাল দিচ্ছি এখানে হ্যাঁ বলছি যাচ্ছি বেশি না তুমি 1 ঘন্টা পরে কি যাবে চলে যাও এখানে তো বসতে হবে। ওখানেই বসবো চালটা হোক একটা চাল তুলে রেখে কালকে রাতে প্র্যাকটিক্যাল হবে তো একটু মাঝখানে ছড়াবে আপনি হাইট দিব সকাল বেলা করে কাজ করে আগে খুব ভালো কাজ এটা কত নাম্বার ব্যাস ওই তুই ঘরের পাশে আচ্ছা, তোর আচ্ছা। ফ্যান চলে গেল কি হয় একদম ওখান থেকে দেখো তো ভালো কোম্পানি তো সঙ্গে কাজ করে বাপু তো তোমার বাড়িতে থাকতো অলরেডি পাওয়া গিয়া আর যদি ডিভাইস ঠিক না তখন বলতেছি তুই আমরা যখন করলি তখন বাড়ি থেকে সবাই বেরোবো আমি যে রাতে বেরিয়েছি তাড়াতাড়ি নটায় তুই যখন ফোন করলি তখন সাতটায় একটু বাসে তাহলে টোটালটা দিব তো ফর্মুলাটা টোটালটা কি এটা পুরো বোঝার জন্য এই এক্সাম্পলটাও লিখতে নিয়ে না হ্যাঁ পুরোটা লেগে বুঝতে পারবে না তুমি এক্সাম্পল सॉल्व कीजिए बांग्ला लिखिए ये वाला एग्जाम्पल लिख लिया वो समझ जाएंगे पूरा जिंदगी के साथ मामला में निकल के बताया यही सब फॉर्मूला इंटरव्यू की 11 लाख हो गया 11 12 क्यों क्या हुआ गोलियां में नाटक हो गया हुआ ना बोले तो पहले बोले शॉर्ट लिस्ट करके बोला नहीं फिर बोला 10 बोला जो है ना हमारे ने पूरा ये हो गया जब लोग शॉर्ट लिस्ट बोला ना तो लास्ट गया कि कंपनी कौन है लास्ट कंपनी थर्ड लास्ट दो कंडीशन कंडीशन में फर्स्ट अवेलेबल है सेकंड में एक्सेस नहीं स्टॉक में अवेलेबल नहीं है तो वेब में क्रिएट करके उसमें ফর্মুলার নাম কি আছে फ्लोरिस्ट ও এটা আমি দিয়েছি This is section 5 or fast track? না এই কালীঘাটের ওদিকে ও আচ্ছা আমাকে দেয়নি बाकी एक तो सेंचुरी मीडिया कंट्रोल का রাত জেগে ভাবছিল আমি সকালে ইমেল দিয়েছি আমাকে বলছে কালকে সকালে উঠতে পারবো তাহলে ওটা ওই কোম্পানি মানে খালি তো ওটা দিয়েছিল বিকম না করছে ওই কোম্পানি খালি না মনে দিয়েছিল খালি তো বলে ওটা বলে जाएंगे तो साथ में कंपनी अच्छा है कंपनी अच्छा है मैं गया था कुछ नहीं पूछा घर वाले कौन कौन रहते हैं ठीक है तेरा ऑफिस में ये तो पूछा बस एक काम भी असली আত্রে আত্রে জব করছে কোথাও একটা আমরা নিজেই কিছু নিয়েছে না একটা বলছিল उसके लिए क्या करना चाहिए तो चैट जीपीटी का यूज करना আত্রে তো আমি কিছু বললো জব করছে কি করবে কি জানি কিছু একটা বলে আমার মনে হয় হিসাব তো পড়াশোনা করতে হবে না জানি না আমাকে তো খবর দেয় না মানে তোর সাথে আরো কয়েকজনকে হাতে রেখে বলেছি যেটা বেরোনো হবে না वो चक्कर में इधर वाला ही खराब अरे बस लास्ट यहाँ से नहीं मिला यहाँ से किताब भी मिला बाकी ऑफिस से भी मिला
ना 9 months उसका भी हो गया इंटेक का इंटरव्यू रिशेड्यूल हुआ जूस बार का भी तो हो गया था उसका जावा था तब हम गए वहां पर हम गए कैसे अरे कंपनी ना छेड़े আছে अरे छेड़े না छेড়ে আছে জুস বার আছে अरे वापस जा थोड़ा सा देवजी का बोल देवजीत हाँ देवजीत वो कहाँ है इवेंट है ये तो एक्रोपोलिस के पास ना हाँ तुम इवेंट में गई थी कभी और ये थोड़ा सा वो ज्वाइन किया कैसा चल रहा है उसका ওদের জিজ্ঞাসা করলাম তো ওকে জিজ্ঞাসা করলাম কি করতে হবে আরে ইভেন্টই তো করতে হবে। তাহলে সোশ্যাল মিডিয়া কি করতে হবে বলতে পারবি আমার স্বাধীন করেছিস কি বলছিল প্লেস ভিজিট করতে হয় কি করতে জানি ও বাবা অনেক কাজ इवेंट है का नहीं जगह में इवेंट হবে গিয়ে ফটো सब वीडियो वीडियो করে তারপরে জানি কিছু হবে না। একটি হয়েছে हम लोग का कब होगा यार समझ में नहीं आ रहा भाई हो गया ये टाइम लीक का ये तो बड़ा प्रॉब्लम है घर के पास में रह के भी उसका हमेशा 1 घंटा 2 घंटा लेट होता है क्यों क्यों कोई मना किया था उसको सोने के लिए नहीं नहीं वैसे मतलब तुम भी जगा हुआ था আমাকে ফোন করেছিল আমাকে বুঝা লাগে বললাম যে 2 বছর বাদে ভাবছি কি করছিলাম तो 2:30 बजे तक वो रोते रहेगा और फिर सुबह आएगा कह रहा है सेटा तो ये मैंने भी था सर 2-3 बजे तक डाका था लेकिन सुबह 11:30 बजे क्लास पहुंच जाता था না নীল কখনো আইডেন্টিটি থাকতো না ও ওটা ওটা মুভিতে করে अभी मुझे আমি নিজে দেখ ওই স্ট্যাটাস ফেসবুকে লাগাতে ইচ্ছা করে হোয়াটসঅ্যাপে স্ট্যাটাস দুটো তুমি লাগাতো না কখনোই না কোন আমি আমার ঘুম আসে না আমি শুনে ঘুম আসে না কালকে घूम आते ना क्या कि मोबाइल देखते था वो না না সিরিয়াসলি আমার ঘুম আসে না मोबाइल देख ना देख घूम आता ঘুমানোর আগে মোবাইল ফোন দিকে চলে যায় ছড়ে যেতে হয় 2-3 ঘন্টা আগে ছড়ে যেতে হয় পারবি না দেখতে এমন মোবাইলে না কি বলতো যদি তোমার সারাদিন কাজ করে ছোট বাট যদি তুমি ফোন হাতে जॉब कर रहे স্যার আমি কালকে আমাদের नाइट शिफ्ट করা উচিত আমরা তো নাইট सब निशाचर लोग हैं रात में काम करते हैं नाइट शिफ्ट मिला था डिजिटल मार्केटिंग
हम लोग को नाइट शिफ्ट मिलता था ना, तो लगता था कब ये शिफ्ट खत्म होगा। एक टाइम में नाइट शिफ्ट करता था, मुंबई में तो ज़्यादा तो नाइट शिफ्ट ही करता था आईवीएल में। नाइट शिफ्ट करने का मन नहीं करता था, ऐसा ऐसा शिफ्ट था ना, ग्रेवयार्ड शिफ्ट बोलते थे उसको। रात को 2:30 बजे शिफ्ट शुरू हो जाता। ग्रेवयार्ड शिफ्ट में हम लोग को डालता था। और आए के समय शिफ्ट और पिकअप आज में तुम्हारा एवर्टा था एवर्टा। मैंने ना तुम्हें घुमाते पारोगे ना जागते पारोगे। अब मेरा एकदम था एक्सट्रीम, मतलब मेरे को पहला पिकअप करता था, वहाँ से पिकअप करते 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 मैं रहता था कहाँ, दादर से पूरा मलाड आता था, ऑफिस मलाड में था। वहाँ से पूरा मेरी पिकअप जो वैसे ही पिकअप करते करते मुंबई में हम सब जगह ऐसी लोग ना बाबा मुंबईতে আমি আড়াই বছর কলকাতাতে জন্ম আমার মাঝখানে শুধু মুম্বাই গেছিলাম আড়াই বছর মুম্বাই দিল্লি সব ঘোরা মুম্বাই দিল্লি আড়াই বছর মুম্বাইতে ছিলাম তো মুম্বাই ঘোরা হবে না দিল্লিতে 1-1.5 মাস ছিলাম अच्छा आपका यूपी कहाँ है बिहार बिहार कौन से जिला था मेरा है जहानाबाद गया पटना सुना है तो उसके बीच में पड़ता है जहानाबाद जहानाबाद का नाम हिस्ट्री में तो पहला बार सुना है सर मेरा 5 घंटे का रास्ता है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जहानाबाद का नाम आपसे मैं 5 घंटे मोस्ट कंट्रोवर्शियल प्लेस इन द वर्ल्ड जहानाबाद जाना किस स्टेशन वो हुआ था ना क्या बोलते थे मॉइस्ट लोग का जो हुआ था अरे मॉइस्ट लोग को क्या बोलता है अरे मॉइस्ट जो होता है ना क्या बोलते हैं उसको अरे जो लोग बागी हो जाता है सब ओ ये क्या बोलते हैं उसको नक्सलाइट लोग नक्सल अच्छा यही बात है नक्सल तो पूरा नक्सल स्टेट था वो। सर ये ना सर जहानाबाद पता नहीं वहाँ से कहाँ दिख रहा है मुझे। देखिए सर अब जगह एक को दिखा रहे हैं उससे क्या पता चलेगा। हाँ रेलवे स्टेशन ठीक है निकाल लिया अरे वाह मेरा सर ये झाझा के बाद जो जम्मू है वही है जमुई भी तो खतरनाक है आगे का सुधर गया जमुई में चोरी छिनताई बहुत होता है वहाँ ट्रेन से उतरते तो तुम्हारा सामान गायब हो जाएगा जमुई ऐसा है सर अभी भी कितना ट्रेन है ना सर 5 मिनट से बेसी मैं रुकना नहीं चाहता जमुई वही तो बोला जमुई छिनताई चोरी मतलब कब हो जाएगा तुम्हारा हाथ का सामने से सामान गायब पिक्चर ट्रेन বাইরে থেকে স্টেশনে গাড়ি ছিল নেওয়ার চেষ্টা করলো 10 মিনিট পরে সবাই বেরিয়ে গেল টাকা পড়েছিল जहानाबाद पूरा नक्सलाइट एरिया था पूरा गांव का गांव साफ हो जाता था रात में पूरा गांव में घुसा तो जाति पाति चलता ही है उस समय चल रहा था ब्राह्मण राजपूत लोग का चल रहा था गांव का गांव साफ रात पूरा गांव उठा के साफ हाँ हमारे एंसेस्टर्स से ওখানে আছে এখনো আছে আমি যাইতে तो सर गांव जाते हैं आप हम शादी ब्याह हुआ कुछ हुआ तो ऐसे है वहाँ अपना है भी साल में एक बार तो ही जाते दिसंबर में जाएंगे शादी है गया जाएंगे तो अभी जब लास्ट में मेरा बड़ा फरवरी में गया गए थे अपना गांव से मेरा मतलब चाचा भैया शादी गया जी नहीं गया गया जाएंगे हम गया मेरा मामा घर है और जहानाबाद अपना हुआ पटना गया पटना और जहानाबाद तीन एक लाइन में 1-1 घंटा का डिस्टेंस तो भरा हुआ उधर ही एग्जिट रेट सेम में जावा तो भाई तो चंदन भाई नहीं है पूरी नहीं
কি যেতে ইচ্ছা করে না। ফটো তুলছো আমার? না না ও এতদিন পরে বলছে কি স্যারকে নন বেঙ্গলি এই নন স্যারকে নন বেঙ্গলি কে বলছে? সবসময় যাই ফোন করো। কে বলছে? আমার फेवरेट स्टूडेंट ओ नहीं जानता था क्या तुम? गजब हाल है। मेरा सरनेम नहीं देखता है। सिंह सर कहाँ बंगाली में देखा है तुम? सिंह এটাই অতটাই আছে। কি জানি কে কেন বুঝতে পারে না যেতে না শুধু এক্সাম দিতে যেতাম কালকে গেলাম না কিভাবে ওই যে আমি সুন্দর করে কি করবো হ্যাঁ 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 কলেজ করিস না, আমরা কলেজ করতেই পারি। আমার 3 বছর করো না। 3 বছর করো না। কলেজ কমপ্লিট হয়ে গেছে। শুধু লাস্ট ইয়ারে এক্সাম দিয়েছি। ভালোই আর বাইরে হয়েছে। আমি এমনি দিলাম একটা এমনি দিলাম করে দরকার তার উপরে আমরা ওপেন কলেজ। আমাদের ওপেন ইউনিভার্সিটি। আমাদের পরীক্ষা যখন দিতে গেছি তখন কাউকে চিনি না। এটা কি এটা কি সব আমাদের কলেজে। স্যারকে গিয়ে বলেছি স্টুডেন্ট বলে স্যারকে দিয়ে কথা বলেছি। এই বাড়িতে 12 এর পরে দিলাম ডিজিটাল মার্কেটিং কোর্স বিনোদন করতে কলেজ কর তারপর করতে কি হতো 3 বছর পরে গেছে। তখন থেকে যেতাম অনেক আগে আমার কাজই করবো না। কোনোনা কোনো মানুষের কাজ করে আমি কোনোনা কোনো বসে করি। আমি কোনো সময় কাজ করি। স্যার এক্সাম্পলটা একটু উপরে করুন। উপরেই তো আছে, এইটুকুই আছে। ইনফ্লুয়েন্স শনিবারই আসবে। স্যার আপনি কিন্তু বেকার আসছেন। কেউ আসবে না नहीं দেখে। है। স্যার একটা কাজ করুন, শনিবার স্যার 4 ঘন্টা ক্লাস করে দিন। पीपीटी अगर नेक्स्ट वीक जो नहीं देगा उसका पीपीटी नहीं স্যার होगा। স্যার একটা প্রপোজাল শনিবার সবার পিপিটি হয়ে যাবে 2 ঘন্টায়। স্যার 4 ঘন্টা করে দিন। রবিবার ছুটি। ও আমি হঠাৎ করে এলে একদিন এক মাস পর ক্লাসে আমি আজকে আগে যাবো। স্যার কজন নিচ্ছে? স্যার এটা শুনুন না স্যার, শনিবার 4 ঘন্টা করে দিন না। শনিবার দিন সবাই দেবে? শনিবার দিন 2-3 জন হবে, বাকিরা রোববার দেবে। শনি রবি মিলেই হবে। এক্সপেরিয়েন্সের মধ্যে কে আগে যাবে স্যার আমার হচ্ছে এখন মানে কি মার্ক করে স্যার যাবে। পেপারটা আমার চাপ হয়ে যাচ্ছে। আমি কোথায় থাকবো? স্যার শনিবার স্যার 4 ঘন্টা ক্লাস করে দিন না, রবিবার স্যার ছুটি। শনিবার আমি সকাল 11টা থেকে এখানে ক্লাস নিতে থাকি। কি চাইছো তুমি? হ্যাঁ জান দিয়ে দেবো তোমাদের জন্য। বলে হ্যাঁ। স্যার প্রিন্সিপাল লাগান স্যার 5 মিনিট ভিডিও কমপ্লিট করে দেবো। স্যার হয়ে যাবে 10 জন আছে হয়ে যাবে। हो गया ये? না ফের ফর্মুলাটা লিখে তো তো লিখছো না কেন? শুধু কথা বলে যাচ্ছ, তাড়াতাড়ি লেখো। এও আছে, প্র্যাকটিক্যালও আছে। সুয়াদি তো আগে তো দিতে যায়নি সবাই মনে করেছে তোমারটা হিসেবে কি দেয় দেয়নি দিতে যায়নি দেয়নি তো মার্কসও নেই, তো ওরম ভাবে গ্রেড পাবে। सारा ग्रेड एक गाइड है जॉब पे गाइड है क्या करेगा वो तो बात का बात है। तब तो कोई पीपीटी मत दो, ग्रेड का क्या होगा? मेरे को खाली पता ग्रेड है आपकी जॉब से मतलब है ग्रेड नहीं क्या करेंगे कॉलेज का रिजल्ट नहीं रहेगा एग्जाम दिया तब? हाँ तो एग्जाम ओ इस बार तो दिया था एग्जाम। हाँ 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 স্যার আমাদের ইমেল মার্কেটিং মনে আছে? अच्छा एग्जाम से अच्छी याद दिला আমাদের ইমেল মার্কেটিং हम लोग बोल কাজই করে ইমেল মার্কেটিং। हम लोग কাজই করছে না। স্যারকে তো বললাম, স্যার বললাম ग्रेड शीट में उस दिन जो हमने कल्चर में बनाया उसका पब्लिक लिंक जो रहेगा कि हम किसी के पास शेयर हम लोग तो एग्जाम बाकी है, कैसे करेंगे না সবসে वहाँ पे होगा लिंक शेयर करने का ऑप्शन। এসিও কোম্পানি का বলুন एग्जाम में এসিও সবই হবে না। हम ও যেটা ইয়ে করতে দিয়েছিল ওটাই।
वहाँ पे ऑप्शन होगा जरूर, जैसे कैनवा का लिंक हम लोग क्रिएट करके शेयर करते हैं पब्लिक लिंक না স্যার এগুলো প্র্যাকটিক্যালি তো ই-কমার্স না বুঝে গেছি तो सर हम मेरे পুরোটা না শুধু ফর্মুলা লেখো, এই ডেফিনেশন আর ফর্মুলা পুরো লিখতে হবে না। এই তো টোটাল এক্সিট ফ্রম পেজ আর টোটাল পেজ ভিউ অফ দ্য সেম পেজ, এইগুলো কিছু লিখতে হবে না। টোটাল এক্সিট মানে বুঝতে পারছো না কতজন বেরিয়ে গেছে, অত ডিটেলসে যেতে হবে না। নেক্সট যাচ্ছি, তুমি কত লিখছো? নিচের গুলো তো লিখছি না নিচেগুলো লিখতে হবে না, শুধু এই ফর্মুলাটা আর এক্সিট রেট থেকেই ফর্মুলা অবধি, উপরের ফর্মুলা এইগুলো লিখতে হবে না। আমি তো স্যার ওগুলো লিখছি অত লিখলে তো হয়ে গেল। सर हम मेरे चीज लॉगिन कर लीजिए आप इधर बता दीजिए देखो ना वहाँ पे टेम्पलेट में जाओ, कहीं से शेयर ऑप्शन है, এটা 11টা আসবে অনেক দেরি হবে তো टेम्पलेट का शेयर करना था ना। हाँ जो बनाए थे वो हिसाब से था उसका এগুলো তো সন্ধ্যাতে কাজ सर वो पे नहीं होगा এটা বলে একদম পাগলা হয়ে যায় তুমি 9টা সময় আইডি হ্যাঁ আমি তো অনেক কাজ শনিবার ছুটি দেয় না আর হাতে ছুটি নেই হাতে বলে তো পুরোই হচ্ছে বলতে कार অনেক और मैं की होते হাতে বলে ফুল ডে করা ও প্রচুর চাপ পুজোর আগে আমাদের তো চাপ বলছে যাই সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট মানে তাই ক্লায়েন্টের ভালো লাগে ক্লায়েন্টের ইয়ে রিপোর্ট আর বস আছে সে পাগলা और सब এখানে লোকাল ক্লায়েন্ট পুজোতে চাপ হবে, আর লোকাল ক্লায়েন্ট গুলো তো এখানে কলকাতা ওয়েস্ট বেঙ্গলের ক্লায়েন্ট মানে বাইরের ক্লায়েন্ট গুলোর চাপ নেই পুজো। আমরা স্যার করে রেখে দেবো অফিসে বলে দেবো আর দিওয়ালির চাপ হবে যদি ইন্ডিয়ার ক্লায়েন্ট হয়। তোমাদের ডিসেম্বরে খুব হালকা হবে, ক্রিসমাস হলিডে। রিটার্ন অন ইনভেস্টমেন্ট আরওআই, ও এডিটিং স্যার আরওআই আর আরওএস ওএস একই না রিটার্ন অন অ্যাড স্পেন্ড, তুমি অ্যাডে কত খরচা করছো তার রিটার্ন, আর এটা হচ্ছে টোটাল রিটার্ন, তুমি কত ইনভেস্ট করছো তার রিটার্ন। তুমি একটা বিজনেসে লাগাচ্ছ 1 লাখ টাকা, তাতে রিটার্ন কি পাচ্ছ ওটা আরওআই। আর অ্যাডে টোটাল কত টাকা লাগিয়েছি কত টাকা অ্যাড করেছি ওটা আরওএস আমার ভাই কোর্স রিডিং भी পড়ে আছে তুমি রে हो गया এরা কাজ করবে অনলাইন পানি ভিডিও রিডিং আরে করেছি এবার ওটা পোর্টফোলিও চাইছে হ্যাঁ পোর্টফোলিও চাইছে এত বেশি এক্সপেন্সিভ পোর্টফোলিও চাইছে তাহলে তো আমরা লাভ দেখি আর তাও কিছু কিছু বানানো কিছু জানো তখন আমি ইভেন্ট থেকে যা বানিয়েছি রিভিউ সব পাঠিয়ে দিয়েছি আমরা লাভ দেখি একটা জায়গা বাকি যে বলছে এটা আমি চাই ওখানে গ্রাফিক ডিজাইন আর সোশ্যাল মিডিয়া হ্যান্ডেল আছে এই উল্টোটাই তো আমরা করে নিতে হবে না এই না ওখানে কোনো ইয়ে আছে না ওটা যেমন আমি আমাকে বলছিলাম যে ওটা কি খবর হলো বলছে ওখান থেকে এখন কিছু ফিডব্যাক পাই স্যার এগুলো ফর্মুলা করুন। একটা ফর্মুলা চাইছে ফর্মুলা আরওআই হচ্ছে শুধু এটা লিখবে না, সব লিখতে শুরু করে দাও তোমরা। বলছি শুধু ফর্মুলাটা দেখো, অত ডিটেইলস লিখতে হবে না। হুম तेरा क्या हुआ আর শুধু আসলেই করবে ये भाई 8 7 6 दिन প্রযুক্তি
যেখানে ঘুরবো সেখানে এবার 3 দিন ঘুরবো। আলাদা আলাদা পার্টির সাথে। পার্টি মানে এখানকার বন্ধু, কলেজের বন্ধু, এখানে বন্ধু মানে হলো ফ্রেন্ড, নিজেদের ফ্রেন্ড, কলেজের একটা আছে মেদিনীপুর, ভাবা যায় এত কথা বলতে। না কলকাতায় যে একটা ফ্রেন্ডের বাড়ি আছে ওর বাড়ি থেকে একটা কাপ আর একটা মাছ। কিসে দিয়ে কিসে গেছে একটা আইসিএল কাপ আর একটা মাছ। ওই কি বললি? নমস্কার বন্ধুগণ, আমার হ্যাঁ নাম একদম বিক্রম বিশ্বকাপ। ব্লগার তো। কি ওটা ওই আইসিএলই ওটা। ওয়েট লস করে সাপ্লিমেন্ট খেতে হয়। ওরাই বললো ওখান থেকে পরশু বললো একটু খাটো মাথায় হয়ে যাবে। খাটবে না মানে বসে বসে ওয়েট গেইন করবে, বসে বসে ওয়েট লসও চাইবে। কি অবস্থা বলো? बैड वेट के लोग वेट गेन करेगा और फिर बैड वेट के वेट लॉस भी चाहिए तो खाट ले तब वेट लॉस होगा। আমার ভাগ্যই ভিডিও এডিটিং নিয়ে পড়ে আছে। তুই ছাড় না তোর বলো ভাবতে ভাগ জিগায় অ্যাকচুয়ালি ভিডিও এডিটিং চাই। আমি কি ভেবেছিলাম কেন বলতে করছি এক বছর 2 বছর পরে দেখবো ঠিক আছে সেই মনিটর দাদা মানে ফ্লিপকার্টে ম্যানেজার ঠিক আছে ফ্লিপকার্টে বলবি ই কমার্সের কোনো ইউনিট নেয় কিন্তু ওদের কমিশন নেয় না ফ্লিপকার্টে ওদের একই ফ্রেশার নেয় না এক্সপিরিয়েন্স চায় এক্সপিরিয়েন্স নিয়ে অ্যামাজন যেতে পারি এক্সপিরিয়েন্স যেতে পারি আরে অ্যাকচুয়ালি ভাই থাকা দরকার তোকে গাইড করবো কিছু করার নেই, আমাদের তো টিম আছে, আমাদের সুবিধা আছে। তুই ধর এটা বুঝতে পারলি না একটা জিনিস নিলি মনে পড়ে গেল 3 মাস হলো আই থিঙ্ক পুরো কোম্পানি সবটা জলে ভাত হয়ে গেছে কি এখন তো জানো কিন্তু একটা মডিউল এসিও বলে 3 মাস এসিও পুরো ভালো করে আমার এর গুগল অ্যাডস আছে এগুলো দিকে এরিয়া মানে আমার না গুগল অ্যাডসে মাথা আমার ঘুরে যাবে বলে ভাই গুগল অ্যাডসে নিতে চায় না। ভিডিওতে আমি সেই সেন্টারে ঢুকবো আমরা একজন মানে যে গাইড ফাইড করবে ওর তো একটা ডেটা লাগবে এটা আমি ঢুকে বলে শিখতে পারি। হ্যাঁ ওটা গুগল স্পেশালিস্ট হয়ে ঢুকতে হবে স্পেশালিস্ট হলে ওটাই না, তোকে এক্সপেরিয়েন্স লাগবে। লাগবে। স্পেশালিস্ট হয়ে গেলে তোকে অ্যাড চালানো হবে ওগুলো যে অডিও লিংক দিতে দিবি ওটা বেশি পারফরম্যান্স মার্কেটিং। ওটা পুরোই অ্যাডসের। তাই তো বলছি পারফরম্যান্স মার্কেটিং। বুধবার আমার গ্যাস না, ছুটি না, অফিসে যেতে হবে। কোনো কাজ করতে হবে না আর মোটামুটি টুকটাক করবো, একটা আপডেট দিতে হবে, আর খাওয়া দাওয়া সব দিবি। অবশ্যই স্যার ইয়ে খাওয়া দাওয়া তো হবে খাওয়া দাওয়া হবে। বুঝলি? সব। ও হয় ওটা কথা হবে আমি যখন ইনস্টিটিউটে করতাম এডিশন লাইনে তখন ভালো এটা ওই দু ঘন্টা হলে টুকটাক কাজ বাজ করবো। বাড়ি থেকে বলছি কেন টাইটেলটা ছাড়লি আরে এখানে টাইটেলটা ভালো ছিল কিন্তু আমার ওইটা ভাষা ভালো এই কারণে একটা বসে বসে ও সে স্টোরে বসে আছি যে লিংক লাগবে লিংকগুলো আমাকে দিতে হচ্ছে ও টাইটার আই ক্লাস। টাইটেল ওদের ফুল মানে একটা ছোট এরকম এরকম কিছু না এইটা 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 এমনি এই যে রুম আছে এরকম হবে এবার ওখানে বলেছিল সব শেখাবে মানে এমনি এখানে সব হবে একদম वैसा पड़ेगा ना डिजिटल मार्केटर है ये सब खोज के नहीं निकाल पाएगा तो फिर क्या फायदा। টাটা টাটা अच्छा फाइनली टाइम ऑन साइट एंड पेजेस पर सेशन ये 10 नंबर मैट्रिक्स है इसके बाद आएंगे लैंडिंग पेज ऑप्टिमाइजेशन में
বলো না ওখান থেকেই বলো सेट कर दो हो गया ये इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है इसमें खाली कितना टाइम साइड पे दे रहा है और एक सेशन में कितना पेज लंबा प्रोसेस तेरी मानना भूल गई नहीं वहाँ पे डेवलपिंग ऑप्शन है हाँ मैं तो शेयर करके पब्लिक की तरफ कोई ओपन कर सकता है हाँ कोई भी घूम सकता है मैंने भी किया क्या मिलता कभी कर दिया তুই দেখতে পাচ্ছ না সামনে চলে আসো আর বড় হবে না আর বড় হলে এটা স্ক্রিনের বাইরে চলে যাবে पायलट में पानी लगता है হ্যাঁ हाँ সামনে চলে আসো अभी मारे तो नहीं বুঝলে আসবে বললো তো আসবে না তুমি সেরকম একটা বললো আমি আসছি এখন আমরা আসবে না ये ऊपर होना था वहाँ पे फिर ये बनना अच्छा अभी नेक्स्ट करेंगे लैंडिंग पेज ऑप्टिमाइजेशन ভিন্ডার বলেই ভাগা যাবে না अरे मुझे ये चली कि ওখানে ভাই बाहर ওটাই হয় জিরোটা পার होता है আরে গাছের মেন্ডিপুর লোকাল উঠেছে মানে এমনি বাড়ি হয়ে লাস্ট লোকাল মেন্ডিপুর মানে হলো 30টা 25টার জন্য লাস্ট লোকাল এবার উঠেছি এবার থেকে ট্রেনে প্রচুর ভিড় মানে বিশাল ভিড় ট্রেনে ভেন্ডারে উঠেছিল নিচে বসলাম মুগুরি গ্রাম থেকে সব উঠলো ভেন্ডারে উঠলো গিয়ে গাঁজা খাচ্ছি দেখে মুখে শুরু করে দিয়ে সব ভেন্ডারে উঠতে এমন অসুবিধা হয়েছে আমি উঠে চলে এসেছি तो ये मान लेना दुकान ধ্রুব তো ধ্রুব দাও তো টাকা ভাই ধ্রুব মনে হয় লাস্ট এসেছিল এসিও পিপিটি আর আসেনি টিভিতে এসেছিল এসিও পিপিটি না ফার্স্ট দিন এসেছিল এমন কোশ্চেন হচ্ছে স্যার যেন কোশ্চেন করছে দেখে আসবে लैपटॉप पे गाना कर दिया মালটা কি করছে মালটা কোন বাল থেকে গাইছে না না যেদিন আমাদের হয়ে গেছিল হ্যাঁ ওই দিন না না যেদিন ये भूल ফেটে গেল গেছিল তখন এসেছিল ও হ্যাঁ হ্যাঁ আর ফোনটা এত 10 আর 15 एक दिन नई लिखता है स्टिल एडवांस बैच হ্যাঁ एकदम সেদিন Advance সেদিন ক্লাস ক্লাস ক্যান্সেল করেছিলাম সেদিন এসেছিল
তারপর বললাম বলে ঠিক আছে আসবো, তারপর আর আসিনি। ক্লাস চলাকালীন আসেনি, ক্লাস যেদিন ক্যান্সেল ছিল সেদিন এসেছি। পাঁচটার দিন ভালো মাঠ ছিল তো থেকে ওকে 17টা দিয়ে দে কি 17টা ওরে বাবা কোন দিন কি করতে হবে এসছে আবার ভুল টাইমে, টাইমও ভুল, অন্য ব্যাচের টাইমে এসে ঢুকে গেছি ব্যাচে। আমাদের দিকে কমেডি ছিল ও নাকি বিদেশে চলে যাবে। হ্যাঁ, বিদেশেই যা, ওর স্যার খরচা করে পড়াটাই উচিত হবে ওর যখন এত বিদেশেই যা এটা ফালতু খরচা তোমার ঠিক আছে ওর আছে উনি আর না বন্ধ থাকে ওর থেকে উনি অফিস কোথায়? এই লিফটে? তো ওয়েট লস সাপ্লিমেন্ট খাচ্ছে। তুমি এখান থেকে দুবার তিনবার আপ ডাউন করবে রোববার এসে, এবার দেখবে রোববারে সিঁড়িতে উঠতে হচ্ছে, রোববার আসবেই না। এইভাবে ওয়েট লস হবে? পাঁচ জিনিস করো কিভাবে ওয়েট লস হয়। कर दे मेरा যা ধরো তো ওয়েটলেস তো শরীর ফিট হ্যাঁ শরীর ফিট করলে তোর শরীর ফিট থাকে তো শরীর ফিট साइकिलिंग करने से স্লিপ সাইকেল চেঞ্জ তোর বেসাল মেটাবলিক রেটটা খুব হাই, সেই জন্য যা খাস রুটিন লাইফে থাকলে ফিট থাকা দরকার, ওয়েট কম হোক বেশি হোক সেটা ম্যাটার করে না, ফিটনেসটা দরকার। আমি কোনোভাবেই করতে পারি না, ফের আমার দেখেছো থাইরয়েড ও গণেশ কি নাম ওর? গণেশ কি নাম ওর না ডাক্তারটা, এত মোটা তাও ডান্স করে, ফিটনেস আছে, ফিটনেসটা থাকা দরকার। স্যার থাইরয়েডের জন্য হয়ে যায়, আমার থাইরয়েডের জন্য মোটা। মোটার জন্য থাইরয়েড হয়, থাইরয়েডের জন্য মোটা হয় না। না স্যার, না স্যার, ওটা নরমালি কিরকম প্রচন্ড রোগা হলে যেটা একটা আছে হাইপোথাইরয়েডিজম, আর একটা আছে হাইপারথাইরয়েডিজম। আমার আগে রোগাটা ছিল, তারপর হ্যাঁ, বেড়ে কিন্তু গেছে। একটা জিনিস আছে যে ওয়েট বেশি থাকলে তোমার বডিতে অনেক প্রবলেম হয়, ওয়েট স্ট্যান্ডার্ড রাখো, যেরকম এখানে দেখবে অঞ্চলের একটা আছে, ওনার ওয়েটের জন্য শুধু পায়ে ইঞ্জুরি হয়েছিল, তারপরে ঠিক হচ্ছে না, ওকে ডক্টর বলেছে ওয়েট কম করতে। মানে পুরো বডির ওয়েটটা তো প্রদীপটা না, বডির ওয়েটটা তো পুরো পায়ে আছে, তো ওর লেগ ইঞ্জুরি হয়েছিল বলে প্রবলেম হয়ে গেছে। अच्छा चलो लैंडिंग पेज ऑप्टिमाइजेशन। लैंडिंग पेज में क्या क्या ऑप्टिमाइजेशन हम लोग करते हैं? इसमें भी फनल है, टोफू गोफू मोफू, ঠিক আছে यूएक्स यूआई, यूएक्स यूआई का मेन थोड़ा सा बताना है। তুই অমনি করে কেন তুলছিস ফটো? স্যার টাইম দেবে। ভয় লাগছে সব দেখে কি এখানে পুরো দিচ্ছে अच्छा लैंडिंग पेज ऑप्टिमाइजेशन, लैंडिंग पेज में तो हम लोग मैक्सिमम चीज उस टाइम किए थे, लैंडिंग पेज में किए थे ना, लैंडिंग पेज कैसे ऑप्टिमाइज करना है। जस्ट इसको थोड़ा सा रिवीजन टाइप समझो, लिखना ज्यादा कुछ नहीं है यहाँ पे। तो हाउ टू ऑप्टिमाइज लैंडिंग पेज, क्योंकि कन्वर्शन रेट में लैंडिंग पेज का बहुत इंपॉर्टेंस रोल है, क्योंकि लोग क्लिक करके जब आएगा लैंडिंग पेज पे तो लैंडिंग पेज से ही कन्वर्ट होता है। तो लैंडिंग पेज क्या हुआ? सब पेज ही क्लिक कर दीजिए क्लिक कर दी দিবনে এসে সব পেজ কি লিখা এখন ক্লিক করলি এখন না, আমি করেছিলাম, আমি আবার বানিয়েছি সবটা করে কিন্তু করে ডিলিট করে দিয়েছি আর दिमाग को असर हुआ है। তারপর আবার বানিয়েছি। আসল ওটা মাথাটা খুলে ঠিকঠাক বলেছো? ওটা ঠিকঠাক লাস্টের লাস্টের সেটা করোনি? ওটা করবে দেখতে আর এবার কি করবো? এইবার প্রত্যেকদিন ক্লাসে আসো, বাড়িতে বসে থাকলে এরকমই তোমার মাথা খারাপ হবে।
अच्छा देखो, लैंडिंग पेज ऑप्टिमाइजेशन क्या क्या हम लोग लैंडिंग पेज में रखते हैं। फर्स्ट, लैंडिंग पेज बनाएंगे तो पहले हम लोग को गोल डिफाइन करना है कि लैंडिंग पेज में क्या रखना है। क्लियर ऑब्जेक्टिव तुम्हारा क्लियर होना चाहिए। बेस्ड ऑन दैट तुम लैंडिंग पेज बनाओगे। अगर तुम्हारा ऑब्जेक्टिव है लीड जनरेशन तो लैंडिंग पेज का अलग तरीके से बनेगा। अगर ऑब्जेक्टिव है सेल्स तो लैंडिंग पेज अलग तरीके से बनेगा। तो इसलिए तुम्हारा गोल क्लियर होना चाहिए कि तुमको लैंडिंग पेज से क्या करवाना है। साइन अप करवाना है, लीड कैप्चर कराना है, क्या कराना है। ठीक है, तो क्लियर ऑब्जेक्टिव होना जरूरी है। सेकंड, मैच यूजर इंटेंट। Align the page content and design with the audience need and expectation. Use consistent messaging from the ad or link that brought user to the page. तो यूजर इंटेंट, अभी यूजर को क्या चाहिए तो तुमको पता है यूजर इंटेंट कैसे हम लोग सर्च कर सकते हैं। यूजर इंटेंट कैसे निकालेंगे कि यूजर को क्या चाहिए। कीवर्ड रिसर्च किस लिए करते हैं? यूजर क्या सर्च कर रहा है तो कीवर्ड रिसर्च से पता चलेगा। तो कीवर्ड रिसर्च करके देखेंगे कि मेरा जो टॉपिक है या मेरा जो लैंडिंग पेज में हम ला रहे हैं, ऐड चल रहा है, उसका कीवर्ड क्या है, कीवर्ड किस लिए लोग सर्च कर रहे हैं। तो उसके हिसाब से अपना पेज का कंटेंट बनाना है। तो जो लैंडिंग पेज का कंटेंट शुड मैच यूजर इंटेंट। यूजर क्या चाह रहा है, यूजर का क्या एक्सपेक्टेशन है, यूजर का क्या क्वेरी है, वो तुम्हारा आंसर होना चाहिए लैंडिंग पेज में आने के बाद। ठीक है। सिंप्लीफाई डिजाइन। डिजाइन में ज्यादा तामझाम नहीं, सिंपल रखो। रिमूव डिस्ट्रैक्शन लाइक एक्सेसिव लिंक एंड अननेसेसरी एलिमेंट्स। ज्यादा तामझाम नहीं करना है, सिंपल डिजाइन रखना है। वाइट स्पेस इफेक्टिवली टू गाइड फोकस टुवर्ड्स सीटीए। वाइट स्पेस ऐसा तो कि पता चले, जैसे फॉर एग्जांपल इसका साइड अभी खोल लो, पता चल जाएगा नेविगेशन सब एक के ऊपर एक चढ़ गया है। ठीक है, तो पता ही नहीं चल रहा है कि वहाँ अलग अलग क्लिक करना है, नेविगेशन है। तो ऐसा नहीं रखना है। तो व्हाइट स्पेस प्रॉपरली रहना चाहिए। जहाँ भी बटन है उसके आसपास व्हाइट स्पेस होना चाहिए। 2 बटन है तो एकदम सटा हुआ नहीं होना चाहिए। तो उस तरह से अच्छे से डिजाइन को सिंपल बनाओ। ए-बी टेस्टिंग, ए-बी टेस्टिंग यूज करो। ए-बी टेस्टिंग कैसे करेगा? डिफरेंट हेडलाइन, सीटीए, विजुअल्स, लेआउट, 2 तरह का लैंडिंग पेज बनाओ। यूज टूल लाइक गूगल ऑप्टिमाइज, ऑप्टिमाइजली एंड अनबाउंस टू रन टेस्ट। जो बनाओगे ए-बी टेस्ट, उसको हम लोग टेस्ट रन भी कर सकते हैं कि कौन सा कितना अच्छा परफॉर्म कर सकता है। ये सारा टूल है, गूगल ऑप्टिमाइज, ऑप्टिमाइजली, अनबाउंस, ये सारा टूल को यूज करके तुम लोग ए-बी टेस्ट रन कर सकते हो। बट फ्री टूल नहीं है सर। देखो इजी लैंडिंग पेज मेकर, ये सब 14 डेज ट्रायल में जाने बोल रहा है। जो भी है टूल्स का नाम तुम लोग लिख के रख सकते हो। ए-बी टेस्टिंग टूल फॉर लैंडिंग पेज, गूगल ऑप्टिमाइज। गूगल ऑप्टिमाइज तो फ्री होना चाहिए। However, the tool and its paid version, Optimize 360 version, it's a paid version है। Sunset में Google Optimize paid version है। फ्री टूल नहीं है सब, ठीक है। पेड टूल है, ए-बी टेस्टिंग में जो भी है सब पेड टूल है। तो ए-बी टेस्टिंग करना चाहिए अगर पेड टूल है तो। ऑप्टिमाइज फॉर एसईओ,
हेडलाइन, मेटा टैग, जो भी एसईओ के लिए ऑल टेक्स्ट और इमेज विमेज ये सब तो जानते हो तुम लोग। यूज अर्जेंसी एंड स्कार्सिटी, जो तुम लोग को बताया था, पेन प्लेजर पॉइंट। अर्जेंसी दिखाओ कि ऑफर एंड्स इन 24 आवर्स, जल्दी ले लो, ठीक है। लिमिटेड स्टॉक, स्कार्सिटी दिखाओ कि कम स्टॉक है, ये सारा चीज। यूज एनालिटिकल टूल टू मॉनिटर परफॉर्मेंस मैट्रिक्स लाइक बाउंस रेट, कन्वर्शन रेट, टाइम ऑन पेज, आइडेंटिफाई एरियाज टू इम्प्रूवमेंट। ये सारा कहाँ से चेक करोगे? गूगल एनालिटिक्स टूल से पता चल जाएगा कि मेरा लैंडिंग पेज पे कितना कन्वर्शन रेट है, कितना लोग टाइम दे रहे हैं, कितना बाउंस हो रहा है। उसके बाद वहाँ से तुम लोग देख के इम्प्रूव कर सकते हो और अच्छा पेज को बना सकते हो। तो ये है ऑप्टिमाइजिंग लैंडिंग पेज। ये तुम लोग को पहले से ही पता है, लैंडिंग पेज का पॉइंटर तो सब लिखा दिया था, राइट? इसको लिखने का जरूरत नहीं है। अभी आता है मार्केटिंग फनल में। फनल क्या है पता है तो तुम लोगों को, उसका भी आइडिया है। टोफू, मोफू, वोफू, टॉप ऑफ द फनल, मिडिल ऑफ द फनल एंड बॉटम ऑफ द फनल। So marketing funnel क्या है? Marketing funnel is a visual representation of customer journey, illustrating the stages a potential customer goes through from becoming aware of a product or service to making a purchase and beyond. ये समझ में आया तो? क्या? चुपचाप बैठा हुआ। तुम्हें लोग तो पूछ रहे। मार्केटिंग फनल क्या है, समझ में आया है? कौन समझाएगा मार्केटिंग फनल किसको बोलते हैं? मार्केटिंग फनल से भाई किसी यूजर का स्टेज रहता है, फर्स्ट से लेकर लास्ट तक को फिर स्टार्ट करता है। जब वो विजिट करता है फिर से लास्ट कन्वर्जन तक। हाँ, प्रोडक्ट को जानने से लेकर प्रोडक्ट को खरीदने तक का जो जर्नी है उसी को बोलते हैं मार्केटिंग फनल। तो जानने का मतलब अवेयरनेस और खरीदने का मतलब परचेज। तो अवेयरनेस से लेकर परचेज तक का जो भी स्टेप्स है उसको बोलते हैं मार्केटिंग फनल। तो वही यहाँ पे बोल रहा है, कस्टमर जर्नी illustrating the stages of potential customer goes through from becoming aware of the product, प्रोडक्ट को जानने से लेके खरीदने तक, इसको बोलते हैं मार्केटिंग फनल। The funnel narrows as you progress, reflecting the number of potential customer decreasing at each क्या बोल रहा है, at each stage। तो ये है stages of funnel। टॉप ऑफ द फनल, टोफू, यहाँ पे अवेयरनेस टारगेट किया जाता है कि मेरे प्रोडक्ट का ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अवेयर हो। मिडिल ऑफ द फनल कंसिडरेशन, प्रोडक्ट को जान गया, अब वो लोग लेने का इच्छा जता रहा है, ठीक है। और फाइनली है डिसीजन, जहाँ पे यूजर परचेस कर रहा है। मार्केटिंग फनल का लिख लो इसको, तुम लोग कहाँ लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ पता नहीं मेरे को। लिखा हुआ है कहीं फनल का? कहाँ लिखा हुआ है? सोशल मीडिया समय लिखी ছিলাম কিন্তু মনে আছে লিখতে আছে। सही बोला। अभी जो ये ट्रेंड चल रहा है ना, यही वाला ये भी एक हिस्टोरिक मोमेंट है। तो पता है यहाँ पे सब लड़की लोग एक ही तरह का साड़ी पहना हुआ है, कोई चीज से जेलस नहीं तो एक कलर का पहले से ही तो जेलस आएगा। सब लाल साड़ी অফিসের এখন যেটা জিম ফটোটা দেখেছো, ওই জায়গায় ট্রেন্ড হচ্ছে। হ্যাঁ, ওটা ও এআই মনে হচ্ছে আমারও, জিমের ফটো দেখি। ওটা নিয়ে কত কি কমেন্ট গুলো পড়লে যে হাসি পাবে না। ওটা আবার অ্যাড বানিয়েছে, চারকোল ফেস ওয়াশ, ওটা কয়লা তো লাগবেই। सिर्फ फनल होता है, तेल
डालने के लिए देखे है कभी funnel? कुप्पी देखा है कुप्पी उसको फनल बोलते हैं और मार्केटिंग फनल होता है उसी तरह का जहाँ पे इतना लोग देखा इतना लोग इंटरेस्ट दिखाया लास्ट में इतना लोग खरीदा तो फनल का से पैसे होता है उसको होता है मार्केटिंग फनल ভালো করেছো আমার থেকে করবে প্র্যাকটিস হবে তুমি ইচ্ছা করলে আবার একবার ডিলিট করে দিতে পারো আমি প্র্যাকটিস করছি স্যার আমি ওই রাইট থেকে দিয়েছিলাম আবার ক্র্যাশে করেছো ক্র্যাশ হয়নি আমি আবার করে ভেবে ব্যাক লিংকটা আবার ক্র্যাশে পাওয়া আমি যায় বললাম ক্র্যাশে এটা তো একটা কথা বললাম আমার ফোন পাতে হচ্ছে না তো পাঁচটা না পুরো সব জল ভিতরে কিছু করার নেই हुआ हो गया ये क्रैश में नहीं क्रैश में क्रैश में मिल जाएगा पोस्ट परचेज भी एक आता है मार्केटिंग फनल में रिटेंशन एंड एडवोकेसी ये क्या होता है रिटेंशन एंड एडवोकेसी कौन बोलेगा क्या नहीं पता रिटेंशन एडवोकेसी क्या होता है टेंशन तो मतलब वापस बुलाना हाँ রিটেল রেন্ডিং করা তাদের কামাতে ওল্ড কাস্টমার আবার নতুন করে আসে वापस कैसे बुलाएंगे जैसे फेसबुक ये फ्लिपकार्ट अमेज़न और को बुलाता है आओ फिर से लो ऑफर डिस्काउंट ऑफर डिस्काउंट बिग मिलियन डे ये सब आता है ना मैसेज मेल आता रहता है रीमार्केटिंग मेल ई कॉमर्स क्या किया तुम ई कॉमर्स में तो इतना अच्छा से बताया है कैसे रीमार्केटिंग किया जाता है टारगेट अच्छा ये तो मार्केटिंग फनल हो गया और उसके बाद है यहाँ पे कन्वर्शन फनल कन्वर्शन फनल किसको बोलता है अरे जो क्रैश में 9 आइटम्स ऊपर 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 ठीक है। वो वही दूसरे साइड से कन्वर्शन फनल रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ इंप्रूविंग ईच ऑप्टिमाइजेशन यहाँ पे कन्वर्शन फनल ऑप्टिमाइजेशन बोल रहा है ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है ऑप्टिमाइजेशन मतलब होता है कि हम लोग चेंजेस कर रहे हैं इम्प्रूव कर रहे हैं इम्प्रूव करने के लिए वही होता है ऑप्टिमाइजेशन तो कन्वर्शन फनल ऑप्टिमाइजेशन refers to the process of improving each stage of sales funnel to increase the percentage of visitors to take desired action तो मतलब हम लोग जैसे मेकिंग अ परचेज फिलिंग आउट फॉर्म वही CRO ही है कन्वर्शन रेट ऑप्टिमाइजेशन का ही बता रहा है ये फनल ऑप्टिमाइजेशन है फनल मतलब एक एक स्टेज में कंसिडरेशन में कुछ चेंज किए कंसिडरेशन में जो ऐड चला रहे हैं उसमें कुछ चेंजेस किए फिर तुम्हारा सेकंड मिडिल ऑफ द फनल में कुछ ऐड चला रहा है उसमें चेंजेस किए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कन्वर्शन हो गया यही है कन्वर्शन फनल ऑप्टिमाइजेशन चीज़ एक ही है बार बार लिख के फायदा नहीं है थोड़ी वाले नहीं सर अच्छा ये वाला स्टेजेस जो है कन्वर्शन फनल का ये लिख सकते हो क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है कैसे ऑप्टिमाइज करना ये तो पता है मगर कैसे ऑप्टिमाइज करना है वो उसका यहाँ पे पूरा दिया हुआ है अवेयरनेस स्टेज में क्या क्या ऑप्टिमाइजेशन होगा पब्लिश पे ड्राफ्ट है क्या की स्टेजेस ऑफ कन्वर्शन फनल ऑप्टिमाइजेशन अवेयरनेस इंटरेस्ट कंसिडरेशन इंटेंट ये जस्ट पॉइंटर्स लिखो उसके बाद डिटेल्स में यहाँ पे है अवेयरनेस स्टेज में क्या क्या ऑप्टिमाइजेशन करना होता है एक एक स्टेज का जैसे अब समझ में नहीं आया कि अवेयरनेस में क्या चलाना है इंटरेस्ट में कौन सा ऐड चलाना है फिर कंसिडरेशन में कैसा ऐड चलाना है कैसा कंटेंट शो करना है तो वो डिटेल्स पूरा नीचे दिया हुआ है ठीक है इसमें खाली पॉइंटर्स लिख लो की स्टेजेस ऑफ फनल
अवेयरनेस, इंटरेस्ट, कंसिडरेशन, इंटेंट और कन्वर्शन, ये पहले भी लिखा हुआ तुम लोगों को social media में। अभी अवेयरनेस जो स्टेज है, कोई नया प्रोडक्ट है उसका अगर अवेयरनेस ऐड चला रहा है तो अवेयरनेस कैसे क्या कंटेंट दे सकते हैं, कैसे चला सकते हैं, वो यहाँ पे डिटेल्स बता रहा है अवेयरनेस स्टेज ऑप्टिमाइजेशन। कौनটা লিখবে? হ্যাঁ, পাঁচটাই পয়েন্ট লেখো, ডিটেলসটা নিচে আছে বা এক লাইন করে আছে, লিখতে যাবে নিচে। তোমার বললে এটা লিখবে। शॉप बोल के एक नया पेज बना के उसको पब्लिश कर दो। रिस्टोर हुआ है? বলছি একটা ওয়েবসাইটের উপর কাজ করছি, কিন্তু ওই ব্লগ পেজটা যে কোড আছে ডাইনামিক বানিয়ে দিয়েছে, ওটা কি স্ট্যাটিক হবে? আমার মনে হচ্ছে হবে না। কি পেজে কাজ করছো? ওয়েবসাইটে কাজ করছি, ব্লগ পেজটা ডাইনামিক বানিয়ে দিয়েছে। এবার আমি ওপেন গ্রাফ প্রোটোকলটা করতে পারছি না, মানে হেডারে পেস্ট হবে। ব্লগ পেজটা ডাইনামিক করে দেবে। ব্লগ পেজ তো ডাইনামিকই থাকবে। তাহলে স্যার আমি যখন একটা ব্লগ শেয়ার করবো, ওপেন গ্রাফ প্রোটোকলে তো ছবিটা আসবে না। ওটা তো পুরো সাইটে যাবে তোমার। হেডারে মেইন ওয়েবসাইটের হেডারে পেস্ট হবে। ওপেন গ্রাফ এটা তো হ্যাঁ, ওটা তোমার মেইন ওয়েবসাইটে পোস্ট হবে। কিন্তু তাও প্রিভিউ আসবে কি আসবে না ডাউট আছে। মানে এখন কোনোটা প্রিভিউ আছে, কোনোটা নাটক করে দেয়। ওটা তো সাইটে তাও ওপেন গ্রাফ কোডটা তুমি বসাতে পারো হেডারে, সাইটে পুরো বসিয়ে দেবে, ব্লগের হেডারে চলে যাবে। অল পেজেসে থাকলে সব পেজেসেই চলে যাবে। আমি চাইছি যে আমি ব্লগে ছেড়েছি, ব্লগে একটা ছবি দিয়েছি, আমি চাইছি ব্লগটা যদি শেয়ার করি কাউকে, ফিচার ইমেজ তো ব্লগের ছবি হবে। ফিচার ইমেজ দিয়েছো তো, যেটা একদম টপে আসছে ব্লগে। হ্যাঁ, তো ওটা নিয়ে নেবে, কিন্তু কোনো সময় নেয়, কোনো সময় নেয় না। ওপেন গ্রাফটা বসিয়ে দাও, ওটা নিয়ে নেবার কথা। ওপেন গ্রাফটা বসিয়ে দাও অল পেজেস করে। আমার আবার ফেসবুকে নেয় আর লিঙ্কডইনে নেয় না। ফেসবুকে লিঙ্ক শেয়ার করলে নিয়ে নেয়। গ্রুপে নিয়ে নেয়, ফেসবুক পেজে নেয় না, এটা একটা প্রবলেম আছে। ফেসবুক গ্রুপে ছাড়বে তুমি, কোনো গ্রুপে দেখবে গ্রুপে নিয়ে নিচ্ছে, কিন্তু ফেসবুক পেজে ছাড়বে নেবে না। হ্যাঁ, দেখো পেজে শেয়ার করেছি আমি, এটা ব্লগের লিঙ্ক, কিন্তু পেজে যাচ্ছে না, মানে এখানে নেয়নি, পেজে নিচ্ছে না। ঠিক আছে, এবার একটা ব্লগের লিঙ্ক আমি গ্রুপে শেয়ার করছি, এগুলো গ্রুপে ঠিক নিয়ে নিচ্ছে। দেখো এটা গ্রুপে,
এটা গ্রুপে নিয়ে নিচ্ছে, পেজে নিচ্ছে না। তাহলে সেম লিংক তুমি গ্রুপে নেবে, নিয়ে নেবে, পেজে নেবে না। আমি কি তাহলে ওপেন গ্রাফ প্রোটোকলটা যে ওখান থেকে ইমেজের লিংক দিতে পারে? ওপেন গ্রাফ প্রোটোকলে আমার মনে হয় না কিছু হবে, এটা ফেসবুকেরই সেটিং এর প্রবলেম। আমি তাহলে ওপেন গ্রাফ প্রোটোকলটা মানে কিভাবে ক্রিয়েট করব? বলতে যে মানে ওয়েবসাইটে হোম পেজে না সবার জন্য পার্টিকুলার আলাদা করে দেখো এখানে যা বাবা, এটা আবার গন্ডগোল, এখানে হোয়াটসঅ্যাপ নিয়ে নিয়েছে, এটা ক্লিক করলে হোয়াটসঅ্যাপে যাচ্ছে, ভুলভাল যাচ্ছে। दूसरा टैब में जाना पड़ा, दूसरा टैब। और आपका टी-शर्ट काफी अच्छा हाँ वाइट और धन्यवाद। ওপেন গ্রাফটা বসিয়ে দেখবে, কিন্তু আমার মনে হয় আমরা তাহলে তো ব্লগের জন্য আলাদা বানাবো না ওয়েবসাইটের জন্য একটাই বানাবো? একটাই বানাবে। যেটা ওয়েবসাইটের জন্য হয় মেন হোম পেজ। হ্যাঁ, ওটা হেডারে দিয়ে দিলে সব হেডারে চলে যাবে। প্রোফাইলে নিয়ে নেবে, পেজে গ্রুপে নিয়ে নেবে, কিন্তু ওই পেজে নেয় না। যদি আমি শেয়ার করি, দেখো व्हाट्सएप वाला मेरे को हटाना है। দেখো প্রিভিউ আসছে না, আসছে না তো। এটাই যদি আমি দেখো আবার গ্রুপে দিই, দেখো ঠিক প্রিভিউ চলে আসবে। क्या ज्वाइन ग्रुप? अच्छा গ্রুপে তো নিচ্ছিল। স্যার একটা কোশ্চেন ছিল, বিজনেস প্রোফাইলে এমনি নরমাল ইন্ডিভিজুয়াল প্রোফাইলে মানে কি কি স্যার আলাদা চেঞ্জ থাকে? যেমন আমার সঙ্গে যখন ঘুরছিল, আমি যখন কোনো মানে স্টোরি দিচ্ছিলাম, তো স্টোরিতে সঙ্গের অপশন আসবে না, আর অন্যরকম প্রফেশনাল মোড চলে আসছিল। তো এমনি ইন্ডিভিজুয়াল করলে কি ইন্ডিভিজুয়ালের মধ্যে মেটা অ্যাডস চালানো যায়? দাঁড়াও, তোমার আমি বুঝতে পারি না। लंच ब्रेक ले लें सर? 12 तो बज गए। खींचे पे भाई মানে সাইটের ইস্যু আছে। আমার একটা লিংক একবার ট্রাই করে দেখো। আমার ওই সাইটটাতে প্রবলেম আছে, ওর থেকে নিচ্ছিল, কিন্তু এই সাইটেরটা নিয়ে নিই। তার মানে ওই সাইটেও ওপেন গ্রাফ প্রোটোকলটা বসাতে হবে। সাইটের প্রবলেম আছে, হ্যাঁ একটা ওটাই আমি চেক করলাম যে হ্যাঁ, একটা লিংক একবার দেখুন। যে এইটা নিয়ে নিচ্ছে, কিন্তু ওটা নিচ্ছে না। কোন সাইট? TAZDL.in মানে আমার এই সাইটটাকে
ওই ওপেন প্রোটোকলটা বসাতে হবে ETA ZDN ZEN .in ফিচার এবং কাজগুলো হয় ব্লক কোথায় একদম নিচে আছে ऐसे लिख के यूएस बोले कि चैट जीपीटी से किया बोले सर की यूएस करता हूं उसमें लिंक ऐड करता हूं बैंक में नहीं होते না নিচ্ছে না এটা তোমাকে করতে হবে বুঝতে পেরেছো এই ইমেজটা দিয়েছো তো হুম। ও তো ওপেন আমাকে বসাতে হবে এই সাইডে আমার এই সাইডেরটা নিচ্ছে না অন্য সাইডেরটা নিয়ে নিচ্ছে। ठीक है अच्छा कहाँ था ये हो गया तुम लोग ब्रेक लेकर बोल रहा है ब्रेक लेके आओ फिर ये স্যার আমি কি বলছিলাম कर देना ইন্ডিভিজুয়াল প্রোফাইলে বা ইন্ডিভিজুয়ালের কোনো পেজ